Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuha ashabi sahibati, naltaqi maratan ukhra fi liqa'il khamis. Fi hadzal liqa'il khamis nashrahu sa'ubayyinu an mawdu' alladhi qad ayyana al-ustad kama fi video, yani fil mawdu'i 'alaika bidatid din. في هذا الموضوع سنتحدث عن اختيار الزواج المناسبة عند الإسلام. نعم، نتحدث عن موضوع الخامس، أن في موضوع الخامس تتحدث عن شخصين بين الأم وابنها. ثم ذات يوم ترى الأم أن ابنها قلق، ثم قالت: يا بني يا ابني، رأيتك قلق، ماذا هناك؟ ثم قالت الابن: يا أمي، أريد أن أتزوج ولكن لم أجد المرأة الزوج المناسب. ثم قالت الأم: فهذا ليس من المشكلة، هناك الفتاة المناسبة للزواج. ثم قالت الأم: هل مرة رأيتك فاطمة بنت صالح؟ ثم قال ابنه: نعم، رأيت فاطمة، ولكن أرى أنها لا مال فيها، أو أنها فقيرة. ثم تحيرت الأم عن إجابة ولدها، ثم سألت الأم لمرة أخرى: يا بني، هل رأيتك عن زينب بنت عبد الله؟ ثم قالت الولد: نعم، رأيت زينب من أسرة غنية، ولكن سمعت أنها غير جميلة. يا الله. ثم قالت الأم: هل مرة رأيتك هدى بن عبد العزيز؟ نعم، عرفت أنها من أسرة غنية وأنها جميلة، ولكن أحتاج من ذات الحساب والنسب. ثم قالت يا الله يا بني، تريد الجمال والمال والنسب والحسب، وهذه لا تحقق إلى السعادة. ثم سأل الابن: يا أمي، ثم أي شيء تحقق السعادة؟ فقالت الأم أن بداية الدين تحقق السعادة. ثم ذكر الولد عن الحديث، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. وهذا نعرف أن من الزواج ليس عن الجميل أو الجمال أو المال ثم النسب والحسب، ولكن عن الدين، لأن كل شيء أو الزواج المرجوع عند الإسلام يعني ننظر إلى دينها. أيها، نحن إلى الحوار الثاني. في هذا الحوار نتحدث عن صديقان، يعني بين عبد الله وأحمد. فذات يوم قال أحمد: السلام عليكم، هذا صديقي، أنت يا عبد الله؟ قال عبد الله: أهلا، وأنا عبد الله يا أحمد. يا أحمد، كيف حالك؟ قال أحمد: الحمد لله، إني بخير. ثم سأل: يا عبد الله، ما رأيتك منذ 5 سنوات القادم، ماذا عملت؟ ثم قال عبد الله: وأنا عملت مدرسا في المدينة بعد 5 سنوات القادم. ثم قال أحمد: ماذا فعلت يا عبد الله؟ ثم قال عبد الله: فإني متزوج، لدي الزوجة وكذلك الابن. ثم قال أحمد: يا عبد الله، فأنا لم أتزوج، فإني لم أكن متزوجا لأن لم أجد الفتاة المناسبة للزواج. ثم قال عبد الله: يا أحمد، لا تكن قلقا، فإني أجد المرأة الفتاة المناسبة لك للزواج. ثم قال أحمد: من هي؟ فهي أختي ليلى. تلك ليلى؟ نعم، أختي ليلى، فهي ذات الخلق وذات الدين. ثم قال أحمد: كيف سأعتقد وكيف سأعرف أنها ذات الخلق وذات الدين؟ هل يمكن أن أذهب إلى بيتك في الأسبوع بعد؟ قال عبد الله: نعم، أهلا، اذهب إلى بيتي في أسبوع بعد، فتسفه وستجد ما تحبك هناك. نعم، شكرا يا عبد الله. نعم، مع شكري يا أحمد. ثم ذهب
sadiqani. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menceritakan kembali cerita dengan bahasa Indonesia. Menuju ke cerita yang pertama, yaitu tentang seorang ibu dan anaknya, yang mana anaknya ini ingin menikah. Kemudian berkata ibu kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa engkau kelihatan gelisah? Apakah ada suatu masalah?" Kemudian si anak berkata, "Wahai ibu, saya ini ingin menikah, tapi saya belum menemukan wanita yang pas dengan saya." Lalu ibu berkata, "Apakah kamu pernah melihat seorang wanita yang bernama Fatimah binti Sholih?" Kemudian si anak berkata, "Iya, saya mengetahui Fatimah binti Sholih, tapi dia termasuk keluarga yang miskin dan saya belum pas untuk itu." Kemudian si ibu berkata lagi, "Apakah kamu tahu tentang Zainab bin Abdullah?" "Iya, saya tahu Zainab bin Abdullah. Dia adalah seorang dari anak orang kaya, tapi dia belum cantik atau kelihatan tidak cantik." Kemudian sang ibu berkata, "Wahai anakku, apakah kamu mengetahui tentang wanita yang bernama Huda binti Abdul Aziz?" "Iya, saya mengetahuinya. Tetapi saya lihat dia bukanlah keturunan dari bangsawan atau keluarga yang terhormat. Saya mengetahui bahwa dirinya itu cantik dan juga banyak hartanya, tapi bukan keturunan dari bangsawan." Kemudian si ibu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, kamu telah mencari tentang kecantikan, harta, dan juga keturunan dari bangsawan. Ketahuilah bahwa semua itu tidak memberikanmu kebahagiaan." Lalu si anak berkata, "Lalu apa yang memberikan kebahagiaan?" Si ibu menjawabnya, bahwa yang memberikan kebahagiaan itu tentang siapa atau wanita yang mendalami tentang agamanya, bukan mereka yang lebih dari hartanya atau wajahnya ataupun dari keturunan bangsawan. Lalu mendengar perkataan ibunya, menjawablah sang anak, "Wahai ibu, engkau benar. Dan ini sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, pilihlah dia yang baik agamanya, karena dia akan memberikanmu kebahagiaan." Dan ini adalah cerita tentang hiwar yang pertama. Kemudian cerita yang kedua, yakni tentang dua sahabat yang bernama Abdullah dan Ahmad. Ketika itu dua sahabat ini saling bertemu dan langsung menanyakan tentang kabarnya. Lalu si Ahmad bertanya kepada Abdullah, "Ya Abdullah, selama 5 tahun terakhir saya belum pernah melihatmu atau mendengar kabarmu. Apa kesibukan Anda sekarang? Apa kesibukanmu sekarang?" Lalu si Abdullah berkata, "Ya, sekarang ini saya menjadi guru di suatu sekolahan di kota dan saya telah memiliki istri dan juga anak." Lalu si Ahmad berkata, "Wahai Abdullah, saya ini belum menikah karena saya belum menemukan wanita yang cocok untuk saya." Dan Abdullah pun mengatakan, saya menemukan seorang wanita yang pas sepertinya untuk Anda, untuk Ahmad." Lalu Ahmad berkata, "Siapakah wanita itu?" "Wanita itu adalah adik saya sendiri yang bernama Laila." Lalu si Ahmad berkata, "Laila?" "Iya, Laila. Laila ini adalah wanita yang baik akhlaknya dan juga agamanya." Lalu si Ahmad berkata, "Lalu bagaimana saya bisa yakin bahwa Laila adalah seorang wanita yang baik agama dan juga akhlaknya? Apakah saya bisa untuk pergi ke rumahmu untuk meyakinkan hal itu?" Lalu si Abdullah berkata, "Ya ahlan, silahkan Anda datang ke rumah saya minggu depan untuk mengetahui yang kamu inginkan." Mungkin itu adalah cerita tentang hiwar asani, yakni tentang dua sahabat. Naam, rubama minni hada an hadal hiwar, fa idza wajadtum minni al-khata' fanatruk al-islah. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.